आज बुधवार को दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा इंटक ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय सिटी सेंटर दुर्गापुर में एक सभा प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में पश्चिम बर्धमान जिला इंटक अध्यक्ष श्री सुभाष साहा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री तरुण रॉय, दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा इंटक अध्यक्ष श्री रॉबिन चटर्जी, दुर्गापुर लॉ सेल सचिव देवयानी दास, दुर्गापुर पूर्व विधानसभा इंटक अध्यक्ष श्री राजेश पासवान, डीवीसी ठेकेदार श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष श्री दीप्ता डे, एएसपी ठेका मजदूर कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री स्वपन कुंडू, सचिव श्री कनाई बसाक, संगठन सचिव श्री मनोजीत चक्रवर्ती, रानीगंज विधानसभा इंटक के महासचिव श्री जमालुद्दीन मियां, डीएमसी कैजुअल सफाई कर्मचारी संघ के सचिव श्री उज्जवल रुईदास, दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल श्रमिक संघ की ओर से श्री राजा बावरी और श्री शशिकांत बावरी सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। যে দুর্গাপুর শহরকে আজকে সরকার বলছে যে গ্রিন দুর্গাপুর, ক্লিন দুর্গাপুরের কথা বলছে। আদতে আমরা দিল্লি থেকেও আমরা যে আরও নিম্নগামী পলিউশনের দিক থেকে আমরা এটা বারবার বলেছি। আজকে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে আমরা আবার দাবি সদন রাখলাম যে আপনারা দেখুন এখানে যেখানে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ, যেগুলো স্পঞ্জ আয়রন, যেখান থেকে বেশি করে দূষণ হচ্ছে, ডিপিএল, ডিভিসি, এদের যে অ্যাসপন্ড রয়েছে, অ্যাসপন্ডগুলো লক্ষ্য করুন যে পর্যাপ্ত জল তাদের সরবরাহ হচ্ছে না, এবং যেসব কারখানাগুলি চালাকি করছে, যখন খবর পাচ্ছে দপ্তর থেকে কোনোভাবে লিক হচ্ছে যে এনারা যাবেন ওখানে, সেই সময় কিন্তু মেশিন চলছে, এবং তাদের যখন খবর পেয়ে যাচ্ছে তখন মেশিন চালাচ্ছে, বাদবাকি সময় মেশিন বন্ধ থাকছে। এই দিকে কষা সবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবি সদন রেখেছি যে দুর্গাপুরকে আরও আপনারা মনিটর করুন, আপনারা পদক্ষেপ নেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।